त्यानंतर शिवसेनेच्या वाघाची डरकाळी घुमली ती या मराठवाड्यात संभाजीनगरला। నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన దడియాల జడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం ఆగ్రహ పరాయణ దీక్షా పర్వం అహో ఆరంభం అదిగో పెను నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన దడియాల జడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం ఆగ్రహ పరాయణ नाही, निश्चित मला वाटतं की संभाजीनगर मधले लोकप्रिय पालकमंत्री आमचे आदरणीय संदीपान भुमरे साहेब यांना निवडून आणण्यासाठी लाखोच्या मताने ते निवडून येणार, यामध्ये कुठेही शंका नाही। महाराष्ट्र उजळण्या आला, सूर्य आस म्हणतात, समरी लाभली त्याला लाख दिव्यांची साथ। हो महाराष्ट्र उजळण्या आला, सूर्य आस म्हणतात, समरी लाभली त्याला लाख दिव्यांची साथ। लाख संकटे क्षमली पाहून मराठी बाणा, लाख संकटे क्षमली पाहून मराठी बाणा, एक नवा महाराष्ट्र घडवण्या सज्ज पुन्हा शिवसेना, सज्ज पुन्हा शिवसेना, सज्ज पुन्हा शिवसेना, समृद्ध नवा महाराष्ट्र घडवण्या सज्ज पुन्हा शिवसेना, सज्ज पुन्हा शिवसेना। सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा गावी नाव फक्त शिवसेनेचे गाजले, एकच मामा हृदयांच्या त्या सम्राटाने बाणकडू पाजले, गावोगावी नाव फक्त शिवसेनेचे गाजले। अरे 10 वर्षात एवढं काम केलं जे 50-60 वर्षात काँग्रेसला जमलं नाही। सज्ज पुन्हा शिवसेना, सज्ज पुन्हा शिवसेना। एवढ्या मोठ्या संख्येने या संदीपान भुमरे यांच्या रॅलीमध्ये, एवढ्या मोठ्या संख्येने ही रॅली पहिल्यांदा मी बघितलेली आहे।